Hi guys, dito tayo ngayon sa Iriga City and we're here at the Arriba Iriga Tinagba first motocross race. Ito po pala si Masimot. Maglalaro. Mati! Masimot! Mati! Masimot! Start na! Say hi sa vlog. Hi guys! Welcome to my vlog! Hello girls! Welcome to my life! Hi! Nako! Start na yung mag-practice. I'm gonna let you see it. Andyan ako mamaya. Party! Ito, dapat na nagpapahinga. Salamat sa sponsor! Bitoy Sticker Wrap! First Shawal Maray! Hello vlog! Welcome to my guys! Ano po masasabi niyo? Good luck! Good luck sa... Please like my page WRTX Amigos! Yes, sir. Team the